प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी तहरीर करदा नई किताब हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का सरवर्क। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस नई किताब की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का तारुफ़ और उनकी ज़िंदगी। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर हाला हवेली में, जिसे मौजूदा दौर में हाला कहा जाता है, के गांव खटिया में, जो कि अब मौजूदा दौर में हाला तालुका ज़िला हैदराबाद सिंध में वाक़ है, में 1689 में पैदा हुए थे। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की पैदाइश हेरात अफ़गानिस्तान से बरसग़ीर पाक व हिंद में हिजरत करने वाले सैयद मूसा अल काज़िम के काज़मी सैयद ख़ानदान के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब के घर में हुई थी, जिनके ख़ानदान ने 14वीं सदी ईस्वी में सिंध में हिजरत की थी। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर शाह अब्दुल करीम बुल्लड़ी वाले के पड़पोते भी थे। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 3 भाई और भी थे, जिनके नामों की तफसील दर्जेल है। नंबर 1 शाह आलम, नंबर 2 शाह अबुल कासिम, नंबर 3 शाह सरदार जहान। सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब के ख़ानदान का ताल्लुक़ नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से उनकी प्यारी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से था। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब की पैदाइश भी हाला तहसील के शहर भिरियापुर में सन 1667 में हुई थी। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की परवरिश हाला शहर से मुत्तसिल कोटरी मुग़ल के कस्बे में हुई थी। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अख़ुंद नूर मोहम्मद भट्टी के मदरसे से हासिल की थी, जो कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की रिहाइश गाह से 6 मील दूर के फासले पर वाक़ था। कहा जाता है कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की पैदाइश से कबल ही सिंध के शहर मिटियारी से भीनपुर हाला हवेली में मुंतकिल हो गए थे। मिटियारी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब का आबाई शहर था, जहाँ पर उनके मखदूम बिलावल जैसी अजीम रूहानी शख्सियत की निस्बत से रूहानी और समाजी ताल्लुकात कायम थे। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की वजह शोहरत उनका सूफियाना शायराना कलाम है, जो उन्होंने सिंधी ज़बान में तहरीर किया है। इसलिए हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का शुमार पाकिस्तान के सूबा सिंध के अजीम तरीन सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर के तौर पर किया जाता है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने मुहिज़ 20 साल की उम्र की छोटी सी उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था और इब्तदाई तौर पर वो कई सूफ़ियों और जोगियों की सोहबत में रहकर पहले उनके हमरा अपने कस्बे के इर्द गिर्द के करीबी मकामात पर घूमते फिरते रहे थे। फिर इसके बाद वो पूरे सिंध में घूमते रहे थे। 21 साल की छोटी सी उम्र में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मुलाकात हैदराबाद की गंजू पहाड़ी के खाना बदोशों से हुई, जिनसे उन्होंने सूफियाना इल्म सीखने के लिए कई सूफियों और जोगियों से मुलाकातें शुरू की। फिर उन्होंने खाना बदोशों के हमरा हिंगलाज, जूनागढ़, द्वारका, पोरबंदर, लाहौर, लसबेला, लखपत, जैसलमेर, ठट्ठा, भंबोर और कलाची, जो अब मौजूदा कराची है, कच्छ, नंगा पारकर में कारोंझर के पहाड़ी मकाम और सहराए थरपारकर के मकामात का सफ़र तय किया और फिर इसके बाद वो मुस्तकिलन भिट शाह में मुंतकिल हो गए थे। सन 1713 में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई
جب 3 سال کے بعد اپنے گھر لوٹے تو ان کے والدین نے ان کی شادی کوٹری مغل کی ایک معزز ارغون بزرگ گھرانے میں، جن کے سربراہ کا نام مرزا مغل بیگ تھا، کی ایک خوبصورت اور نیک سیرت بیٹی بی بی سیدہ بیگم سے کر دی۔ سن 1713 میں بی بی سیدہ بیگم کے کوٹری میں واقع گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے۔ ان کے والد مرزا مغل بیگ ڈاکوؤں کی ڈکیتی کی اس واردات کو ناکام بنانے کے لیے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بی بی سیدہ بیگم سے پہلے سے ہی بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے بی بی سیدہ بیگم کے والد مرزا مغل بیگ کی ڈاکوؤں کی ڈکیتی کی اس واردات کے حادثے میں شہادت کے سندوہناک سانحے کے بعد جلد ہی بی بی سیدہ بیگم سے شادی کر لی تھی۔ لیکن حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ان کی اپنی اہلیہ بی بی سیدہ بیگم کا یہ ساتھ بے حد مختصر رہا اور جلد ہی بی بی سیدہ بیگم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پیاری اہلیہ بی بی سیدہ بیگم کی وفات کے بعد غم سے نڈھال ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی تمام ترین توجہ بارگاہ الہی میں اپنی عبادات پر مرکوز کر دی تھی، اور اب ان کے گھر پر ہر وقت ان کے مریدین کا اجتماع بھی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی نہایت اچھی شہرت کے باعث جلن اور حسد سے متاثر ہو کر صوبہ سندھ کے مغل حکمران خاندان کے ظالم و جابر حکمران صوبے دار میاں نور محمد کلہوڑو، جنہوں نے سن 1719 سے لے کر سن 1737 تک صوبہ سندھ پر حکومت کی تھی، انہوں نے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ سن 1742 میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے والد سید حبیب اللہ شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو حالانکہ مخدوم خاندان اور مٹیاری کے سید خاندان نے ان کی شدید مخالفت کرنی شروع کر دی، جس کے پیش نظر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی عبادات کے لیے اپنے حالہ حویلی والے گھر کو خیر آباد کہہ دیا، اور پھر وہ ایک ریتیلے ٹیلے پر جا کر رہنے لگے، جو کہ حالہ حویلی سے چند میل دور کے فاصلے پر واقع تھا، اور جسے اب بھٹ شاہ کہا جاتا ہے۔ بھٹ شاہ کے اس ریتیلے مقام پر آ کر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے قادریہ، چشتیہ، سہروردی اور نقش بندی سلسلوں کی دینی سوچ سے رہنمائی حاصل کرتے رہے، اور اپنے شاگردوں میں دین اسلام کی اشاعت کا علم بھی پھیلانا شروع کر دیا۔ بھٹ شاہ کے اس ریتیلے مقام پر بعد میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کے لیے چند رہائش گاہیں بھی تعمیر کی تھیں۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی 21 دسمبر سن 1752 کو اپنی وفات تک اسی مقام پر مقیم رہے تھے، اور ان کے شاگردوں نے ان کی تدفین بھی اسی مقام پر کی تھی۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی وفات کے بعد صوبہ سندھ کے نئے حکمران اور کلہوڑا خاندان کے تیسرے نواب میاں محمد غلام شاہ کلہوڑو، جو کہ سن 1758 میں سندھ کے نئے حکمران منتخب ہوئے تھے، میاں محمد غلام شاہ کلہوڑو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت عقیدت کا رشتہ رکھتے تھے، اور اسی لیے میاں محمد غلام شاہ کلہوڑو نے سن 1754 میں بھٹ شاہ کے اسی مقام پر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ایک عظیم الشان مقبرہ بھی تعمیر کروایا تھا۔ اس مقبرے کی مرمت سندھ کے تالپور خاندان کے آخری حکمران میر ناصر خان تالپور، جو کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے، انہوں نے اپنی دولت کا بیشتر حصہ بھٹ شاہ میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مقبرے کی زینت،
ज़िबाइश, आसाइश और मुरम्मत पर खर्च कर दिया था। उनके भतीजे मीर जमाल शाह को भी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे में उनके पहलू में दफन किया गया है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सूफियाना शायराना कलाम को सिंधी ज़बान की नज़मों की सूरत में तश्कील दिया है, जिन्हें बाद में उनके शागिर्दों ने एक किताब की शक्ल में मुरतब किया है, जिसका नाम उन्होंने शाह जो रिसालो रखा है। इस सूफियाना शायराना कलाम की किताब का तर्जुमा सन 1866 में जर्मन ज़बान में भी तहरीर किया गया है, जिसे जर्मनी के शहर लिप्ज़िग के जर्मन ज़बान के मशहूर प्रोफेसर अर्नेस्ट ट्रम्प ने शाया किया था, और उन्होंने शाह जो रिसालो के सूफियाना शायराना कलाम के इस मजमूए को हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की शायरी का एक दीवान करार दिया है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ ज़्यादातर मालूमात गैर तहरीर शुदा थी, जिन्हें 19वीं सदी ईस्वी के मशहूर सिंधी स्कॉलर शम्सुल उलमा मिर्ज़ा कलीच बेग और सिंधी ज़बान के मशहूर शायर और तारीख़ दान मीर अब्दुल हसैन सांगी ने दुरुस्त तहरीरी अंदाज में मुरतब किया है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह को सिंधी ज़बान के साथ साथ अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, सराइकी, उर्दू और बलोची ज़बानों पर भी दस्तरस हासिल थी, जिसका इजहार उनके सूफियाना शायराना कलाम को पढ़कर हासिल होता है, और जिसका इजहार उनकी सूफियाना शायराना कलाम की नज़मों में बकसरत मिलता है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कुरान करीम की तालीमात से बेहद मुतासिर थे, और उनके पास कुरान करीम और मसनवी मौलाना रूम के नुस्खे हर वक्त मौजूद रहते थे। मसनवी मौलाना रूम को मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी ने तहरीर किया था। मीर सैयद अली शेर काने ठठवी, जो कि सिंधी ज़बान के अहम मुसलमान मौर्रिख गुज़रे हैं, उन्होंने हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात, जो कि सन 1752 में हुई थी, उनकी वफ़ात के 15 साल के बाद अपनी तारीख़ी किताब तोहफ़तुल करम, जिसमें मकालातुल शौरा शामिल हैं, तहरीर की थी, जिसमें उन्होंने हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी की चंद बुनियादी मालूमात तहरीर की थी। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के दौरे हयात के दौरान सिंध के सियासी हालात में भी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही थीं, और सिंध में बरसगीर के मुग़ल हुक्मरानों से ज़्यादा कल्होड़ा ख़ानदान के असर नफूज़ ज़्यादा हो रहा था। मार्च सन 1739 में ईरानी सल्तनत के ताकतवर हुक्मरान नादिर शाह अफशर ने मुग़लिया सल्तनत के दारुल खिलाफा दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था, और उन्होंने सिंध पर अपना कब्ज़ा मुकम्मल करके उसे दिल्ली आने जाने के लिए अपनी गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सन 1748 में अफ़गानिस्तान के बादशाह अहमद शाह दुर्रानी, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है, ने भी दिल्ली पर हमला किया था, और उन्होंने भी सिंध को अपने कब्ज़े में ले लिया था। इन सब हंगामों के बावजूद भी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी में इन सब जंगी हालात का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के सूफियाना शायराना कलाम को हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने ख़ुद से तहरीर नहीं किया था, बल्कि उनके शागिर्दों ने इनके सूफियाना शायराना कलाम की इन नज़मों को गा कर याद किया हुआ था। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों ने इनकी इन नज़मों को इनकी वफ़ात के बाद एक किताब की शक्ल में तहरीर करके मुरतब किया था, जिसका नाम उन्होंने शाह जो रिसालो यानी शाह की किताब रखा था। शाह जो रिसालो को सन 1866 में मशहूर जर्मन माहिर फ़लकियात अर्नेस्ट ट्रम्प ने शाया किया था। इस किताब के 30 अबवाब हैं, जिन्हें सुर कहा गया है।
کیونکہ ہر باب ایک الگ دھن یا سر پر گایا گیا ہے۔ پھر ہر سر کو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں داستان یا فصل کہا گیا ہے، جن میں ایک ہی طرح کی تھیم جس کا نام ابیات ہے شامل کی گئی ہیں۔ ہر ایک ابیات کا اختتام ایک یا ایک سے زیادہ واس پر ہوتا ہے۔ ان میں کچھ سر برصغیر پاک و ہند کی رومانوی کہانیوں پر مشتمل ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 سسی پنہوں، نمبر 2 سوہنی مہینوال، نمبر 3 عمر ماروی، نمبر 4 لیلن چنیسر۔ سندھ کے مشہور مورخین نبی بخش خان بلوچ اور غلام محمد شاہوانی نے بھی بیرونی ذرائع سے اپنی تحقیق کی ہے، جس کے مطابق سر اسا اور سر کلیان اور یمن کلیان صوفیانہ شاعرانہ کلام کی عکاسی کرتے ہیں۔ سر سارنگ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے لیے وقف ہے۔ سر کیداروں میں معرکہ کربلا میں حضرت امام حسین ابن علی کی شہادت کے موضوع کے لیے وقف ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کو سندھی زبان کے سب سے عظیم صوفیانہ شاعرانہ کلام کے شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مشہور جرمن اسکالر ڈاکٹر این میری شمیل نے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان کی سندھی صوفیانہ شاعرانہ کلام کی شاعری کا سب سے عظیم شاعر قرار دیا ہے۔ ہر جمعرات کی شام کو بھٹ شاہ میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر ان کے صوفیانہ شاعرانہ کلام کی شاعری کی نظموں کو نہایت احترام سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال ہجری کیلنڈر کے مطابق 14 صفر کو ان کی درگاہ واقع بھٹ شاہ حالہ سندھ میں نہایت عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ سن 1976 میں حکومت سندھ نے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاندار اسلامی اور دینی خدمات کے اعتراف میں صوبہ سندھ کے شہر خیرپور میں ان کے نام سے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی یعنی SALU بھی قائم کی ہے۔ ختم شد۔